गवर्नमेंट की तरफ से इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें जो मुकम्मल रहनुमाई रही, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बड़ा पुश किया हमें, बड़ी हमारी अकाउंटेबिलिटी थी, कांस्टेंट हमारे अपडेट्स थे कि हम टाइमलाइंस मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत गाइडेंस रही। फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनका टोटल कमिटमेंट था और उन्होंने भी हमें काफ़ी गाइड किया। डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन को हेड करते हैं, उन्होंने थ्रू आउट द प्रोसेस इन्वॉल्व थे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब इन्वॉल्व थे, सीसीओपी इन्वॉल्व थी, तो और कैबिनेट ने पूरा सपोर्ट किया। और लास्टली हमारी जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन की जो टीम है, उस्मान बाजवा साहब ने बहुत मेहनत की इसके अंदर। इन्होंने, उनकी टीम ने, हमारे कंसल्टेंट हैं अब्दुल बासित, उन्होंने बड़ा काम किया। हमाद शमीमी साहब ने बहुत मेहनत की। और हमारे जो एडवाइज़र्स थे, बल्कि हैं अभी तक और अभी तक रहेंगे जब तक क्लोजिंग नहीं होगी, अर्नस्ट एंड यंग और हैदर मोटा की टीम ने, और बाकी जो थे फ्रेश फील्ड वगैरह, जीशान साहब, खुजैम साहब, सब ने बहुत मेहनत की। और फ्रैंकली आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे बहुत ही अच्छे एडवाइज़र्स थे। और लास्ट टाइम ये सक्सेसफुल अटैम्प्ट नहीं था, लेकिन इस बार भी उन्होंने मेहनत की और हमारे साथ रहे और कंप्लीट किया। सिमिलरली जो बिडर्स की टीम्स थी, नसीम बेग साहब के अलावा लकी सीमेंट से आतिफ कलूडी साहब थे, उनके एडवाइज़र्स ने भी बहुत इसके अंदर मेहनत की। तो इतने सारे एंटिटीज, इतने सारे लोगों की मेहनत की वजह से ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। तो अब मेरा ख्याल है कि आज जो है हम आपको पूरा पीआई के बारे में सारा एक प्रेजेंटेशन दे देते हैं। और जो कुछ मीडिया में, थोड़ा सोशल मीडिया में कुछ क्रिटिसिज्म आ रहा है, जो कि एक प्रोसेस का हिस्सा है कि जी 10 अरब में बेच दी, गवर्नमेंट को टोटल 55 अरब की वैल्यू मिली, आपको हम दिखाएंगे 10 अरब की नहीं मिली है। और कुछ ऐसे कमेंट्स मैंने देखे कि या तो शायद लोगों की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं है, या फिर शायद लोग अननेसेसरीली क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं। कभी कभी कुछ अगर बहुत ही अच्छी चीज़ें हो जाती हैं तो हमें यकीन नहीं आता। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये हो रहा है कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम कैसे कर लिया। तो माशाल्लाह अच्छा काम हुआ है इसे। और जो भी क्रिटिसिज्म है, वी आर हेयर टू आंसर दिस, आज भी हैं, फ्यूचर में भी आते रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को इस ट्रांजैक्शन में जो सबसे मुश्किल काम था वो ये था कि किस तरीके से हम पीआईए बेचें, लेकिन साथ साथ हम ये भी इंश्योर करें कि कंपनी में पैसा आए और जो नया बायर हो वो खाली ख़रीद के ये ना हो कि वो इसमें पैसा ना डाले। तो हमें दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे। तो हमने जो स्ट्रक्चरिंग की थी वो इस तरह की थी कि हमें भी पैसे मिलें तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि पीआई की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है पीआई की। विद दीज वर्ड्स वी विल बिगिन द प्रेजेंटेशन। अता तारड़ साहब, अमेजिंग काम किया इन्होंने जी। इन्होंने जो पिछले 2-3 रोज़ के अंदर जो पूरा हमें सपोर्ट किया, मैंने बता रहा था भी आते हुए कि इनका पूरा सेटअप, उनकी टीम और इनसे मिलने के बाद हमारा ख्याल है कि हमें मीडिया की तरफ से तो कोई इंशाल्लाह परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इन्होंने हमें सपोर्ट किया। थैंक यू जी। तो वी कैन बिगिन जी। जी प्लीज़ जी। वहीं पे देखनी होगी मुझे, यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ पे आ जाए, मैं यहाँ पर आता हूँ, इट विल बी ईजियर। वो है पॉइंटर है, पॉइंटर होगा तो अच्छा होगा। ठीक है। तो ये एयरलाइन एक्चुअली 1946 में ओरिएंट एयरवेज के नाम से शुरू हुई थी और फिर 1955 में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीआईए जो सेटअप की गई, 1953 में इनकॉर्पोरेट हुई और 1955 में इसने ऑपरेशन शुरू किए। आज पीआईए जो है साल के 40 लाख पैसेंजर्स को सर्व करती है। टोटल 6,700 एम्प्लॉयज़ हैं। आज से 5 साल पहले पीआईए में तकरीबन 11,500 एम्प्लॉयज़ थे। तो ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट ने जो ओवर स्टाफिंग थी उसको काफ़ी कम कर दिया है। आज की तारीख में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें ओवर स्टाफिंग बहुत ही कम हो चुकी है ऑलरेडी। 30 डेस्टिनेशंस को पीआईए ऑलरेडी सर्व कर रही है। 78 डेस्टिनेशन कंट्रीज़ का हमारे पास राइट्स हैं एज ए डेजिग्नेटेड एयरलाइन और 97 कंट्रीज़ में हमारे एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स हैं। तो पीआईए का जो सबसे बड़ा एसेट है वो उसके लैंडिंग राइट्स हैं। टोटल 170 स्लॉट्स हैं पीआईए के पास, बिकॉज बहुत सारे मुल्कों में एयरपोर्ट्स पे एक से ज़्यादा लैंडिंग राइट्स होते हैं। इस वक्त पीआईए के पास टोटल तकरीबन 30 से ज़्यादा प्लेन्स हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल हैं वो 17 से 19 हैं। एक्चुअली 18 प्लेन इस वक्त फ्लाई कर रहे हैं और वीकली पीआईए तकरीबन 240 राउंड ट्रिप्स कर रही है। दैट्स द स्टेटस एज ऑफ टुडे। आगे हैं जी, नेक्स्ट।
پی آئی اے ایکچولی جو ہے وہ آج کی تاریخ میں گلوبل ایئر لائن کے طور پہ آپریٹ نہیں کر رہی ہے. پی آئی اے ایک لارج ڈومیسٹک ایئر لائن ہے اور مڈل ایسٹ کو بہت زیادہ سرو کر رہی ہے. اگر آپ دیکھیں 33 پلین میں سے میں نے بتایا آپ کو 19 آپریشنل ہیں, 18 فلائی کر رہے ہیں. جو پی آئی کی فلیٹ کمپوزیشن ہے 16 A320 ہیں, 12 بوئنگ 777 اور 5 ATR, اس میں سے 11, 6 اور 2 یہ 19 آپریشنل ہیں. جو ایج ہے پلینز کی اگر آپ دیکھیں تو 24 پلینز ایسے ہیں ان 33 میں سے جو کہ 2010 سے پہلے کے ہیں, تو ان کی ایج 25 سال کے قریب ہے, تو فلیٹ بہت پرانی ہو چکی ہے. 7 ایئر کرافٹ 2010 سے 13 کے ہیں, تو تقریباً یہ 12 سے 15 سال پرانے ہیں, اور 2 ایئر کرافٹ 2017 کے ہیں. ایک سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کل کہ کرٹیسزم ہے جی کہ کچھ 1 یا 2 پلینز کی قیمت پہ پی آئی اے بیچ دی ہے. اگین پورا ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے, نیریٹو کو ڈیلیبریٹلی آئی تھنک کیا جا رہا ہے, بیکاز جن لوگوں نے جو لوگ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کی سمجھ اتنی کم ہے یا انہیں نہیں پتا کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں. یہ کہنا کہ جی 10 ارب میں بیچ دی جبکہ انہیں بڑا کلیئر پتہ ہے کہ 55 ارب کی ویلیو گورنمنٹ کو مل رہی ہے. یہ کہنا کہ ایک نئے پلین کی پرائس پہ بیچ دی جبکہ پتہ ہے کہ پی آئی اے کے پاس جو پلینز ہیں 24 اس میں سے جو پلینز ہیں 33 میں سے 24 تو 25 سال پرانے ہیں, تو ان کی ویلیو بہت کم ہوگی. ان تمام پلینز کی ویلیو آلریڈی پی آئی کی بیلنس شیٹ پر ریفلیکٹڈ ہے, ہم آپ کو دکھائیں گے بھی تھوڑی دیر میں. اور جو 18 پلینز چل رہے ہیں اس میں سے 12 لیزڈ ہیں اور صرف 6 وہ پلینز ہیں پی آئی کے جو کہ اونڈ ہیں. تو پی آئی یہ تمام پلینز اون نہیں کرتا, لیز کرتا ہے. تو ٹوٹلی ایک غلط سا امپریشن دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. جو فلیٹ کی اونرشپ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے, ٹوٹل 33 میں سے 20 اونڈ ہیں, لیکن جو فلائی کر رہے ہیں ان میں صرف 6 اونڈ ہیں اور باقی 12 لیزڈ ہیں. جو مینٹیننس سٹاف ہے پی آئی کے پاس وہ 2000 لوگوں کا ہے فلیٹ کے لیے. نیکسٹ جی, یہ پی آئی اے ڈومیسٹکلی تقریباً 30% کا مارکیٹ شیئر ہے. پی آئی کے مین ہب جو ہیں وہ کراچی, لاہور, اسلام آباد ہیں اور 13 سٹیز سے فلائی کرتا ہے. اوور دا ایئرز ایک زمانے میں پی آئی کا مارکیٹ شیئر ڈومیسٹکلی بہت زیادہ تھا, 60, 70, 80% تھا. وہ کانسٹنٹلی نیچے آیا ہے, تو اس کے اندر اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ڈومیسٹکلی بھی پی آئی کا مارکیٹ شیئر 30% ہے, باقی 70% باقی ایئر لائنس کے پاس ہے ڈومیسٹکلی. انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں, نیکسٹ, انٹرنیشنلی پی آئی اے فلائز ٹو 18 ڈیسٹینیشن 2024 میں, اور اس کے بعد پیرس اور یو کے روٹس جو ہیں وہ ری اسٹیبلش ہو گئے ہیں. لیکن پرائمریلی جو پیسنجر ٹریفک جاتی ہے پی آئی اے کی وہ مڈل ایسٹ کے اندر جاتی ہے. تو اٹ از ناٹ ریئلی اے گلوبل ایئر لائن, اٹ از موسٹلی اے ریجنل ایئر لائن ایز آف ٹوڈے. آگے چلیں جی. یہ پی آئی کی 1989 سے ہم نے ہسٹری نکالی ہے. اس سے پہلے پی آئی اے واز ڈوئنگ ویل, اور 89 کے بعد کچھ عرصے کے بعد اگر آپ دیکھیں کوئی 10 سال کے بعد اس کی ڈیٹیریشن شروع ہوئی. 1990 میں اس کی لسٹنگ اور پارشل کارپوریٹائزیشن کی گئی. وہاں پہ ایک اٹیمپٹ ہوا تھا اس کو پرائیویٹائز کرنے کا, بٹ وہ بہت زیادہ سیریس نہیں تھا. 2005 میں ایک اور اٹیمپٹ ہوا, اور اس کے بعد 2024 میں اور 25 میں ہوا. اگر آپ دیکھیں 2009 کے بعد پی آئی کی پرفارمنس بہت زیادہ بری ہونا شروع ہوئی. یہ جو گرین از گڈ پرفارمنس اینڈ ریڈ از بیڈ پرفارمنس. لاسٹ ایئر پھر سے پرفارمنس بہتر ہوئی بیکاز ری اسٹرکچرنگ کی گئی. ایک زمانے میں 2001 میں, آج سے 25 سال پہلے, پی آئی کے پاس 50 ایئر کرافٹ تھے. اس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ بوئنگ 747 اینڈ 737 تھے, ایئر بس 310 تھی, اور ان کی بہت ساروں کی جو ایج تھی وہ 10 سال سے کم تھی. اور پی آئی اس زمانے میں 40 لوکیشنز کو سرو کرتا تھا, آج 30 لوکیشنز کو سرو کر رہا ہے. اور اس زمانے میں ہم یو کے, فار ایسٹ, نارتھ امریکہ, یورپ, مڈل ایسٹ, ایشیا, وی ور اے گلوبل ایئر لائن ایٹ دیٹ ٹائم. تو اوور دا لاسٹ 15 ایئرس 20 ایئرس پی آئی کی پرفارمنس بہت زیادہ ڈیٹیریٹ ہوئی ہے.